गफ्फार अल-मदनी साहब, और हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत की अल्हम्दुलिल्लाह बात है कि हमारे पास एक आलमी शख्सियत मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हम्माद लखवी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। उनके खिताब से पहले मुल्क के नामवर कारी शम्सुल कुरान क़ारिउल कुरान क़ारी सईद अहमद सईद साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी इंतहाई मीठी प्यारी आवाज़ में आपको कुरान सुनाएं। मोहतरम क़ारी सईदुल्लाह सईद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी और प्रोफेसर हम्माद लखवी साहब के दरमियान ज़्यादा देर इंशाअल्लाह हाजिर नहीं होगा। चंद मिनट इंशाअल्लाह हाजिरी होगी, अल्लाह से इसके अजर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون كفروا لا تعتذروا
إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله